સુરતના કાપોદ્રા ખાતે પ્રેમલગ્ન કરનાર યુવક યુવતીના અપહરણની ઘટનામાં પોલીસને મોટી સફળતા હાથ લાગી છે। કાપોદ્રા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અપહરણ કરાયેલા પતિ પત્નીને મુક્ત કરાવી 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। પુત્રીના પ્રેમલગ્ન મંજૂર ન હોવાથી સુરતથી એક યુવક યુવતીને અપહરણ કરવામાં આવ્યા હતા। આ કેસમાં પીડિત યુવકના પિતાએ પોલીસમાં ફરિયાદ કરી હતી। તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે યુવતીના પિતા અને તેના સાથીઓએ આ અપહરણ કર્યું હતું। સુરત પોલીસ ટીમે પંચમહાલ જિલ્લામાં ઝડપી કાર્યવાહી કરીને યુવક યુવતીને મુક્ત કરાવ્યા। ઘટનામાં સંડોવાયેલા 7 લોકોને ધરપકડ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં યુવતીના પિતા સહિત એક કિન્નર પણ સામેલ છે। યુવક અને યુવતી પ્રેમલગ્ન કરવા માંગતા હતા, પરંતુ યુવતીના પરિવારને આ મંજૂર નહોતું। આથી પરિવારે યુવકનું અપહરણ કરીને યુવતીને ઘરે લઈ જવાની યોजना બનાવી હતી। હવે આ કેસમાં आरोपियों सामे कड़क कार्यवाही કરવામાં આવશે। कल कापोद्रा पुलिस स्टेशन में एक अर्जदार आए और उन्होंने ऐसा बताया कि उनका जो बेटा और बहू है वो रवि पार्क सोसाइटी मकान नंबर 12 में रहते हैं और उनका वहाँ से अपहरण हो गया है। इसमें हमने तपास किया और ये फिर फरियादी ने ये बताया कि ये जो बेटा जो है उसी के गांव में उसने एक लव मैरिज किया था कि अपने ही कास्ट की लड़की से, और जो सामा वाला है चिराग उर्फे जीतू भाई मालीवाल, उसको ये बात पसंद नहीं थी। उसने ये भी बताया कि उसकी बहू जो है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हमने जब सीसीटीवी देखा तो उसमें हमें पता चला कि कुछ लोग उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के 2 लोगों को लेके जा रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी तुरंत फॉलोअप लिया और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें पता चला कि ये बड़ौदा के पास इनकी गाड़ी और इनका मोबाइल डिटेक्ट हो रहा है। तो हमने कंट्रोल रूम से एक मैसेज पास कराया और वहाँ लोकल पुलिस की सहायता से और यहाँ से तुरंत एक टीम रवाना की। हमने दोनों भोग बनना जो हैं उन जो जिनकी किडनैपिंग हुई थी उनको पकड़ लिया है, पकड़ के ले आए हैं और 7 आरोपी उसमें मिले हैं, जिसमें एक किन्नर भी है। अभी हमने इसका सबका निवेदन लिया है, एफआईआर दाखिल किया है और स्थल पंचनामा के लिए सबको लेके जा रहे हैं और इसमें आगे कायदेसर कार्रवाई हम करेंगे।